आम्भମାନଙ୍କ जीवनरे अनेक वार्ता गुड़िक शुणी थाउ। टीवी ऑन कला परे आमे देखि थाउ वार्ता गुड़िक, किंतु केही जणे भी दुसंवाद शुणिबा पई चाहे नाही। काहाकू मध्य देखिबाकू इच्छा नथिबा, शुणिबाकू इच्छा नथिबा वार्ता कि दृश्य गुड़िक इच्छा न लागिले भी, इच्छा न थिले भी आम जीवन रे केतेक मुहूर्तरे जहाँ शुणिबाकू चाहि न थाउ ताहा शुणिबाकू पड़ी थाए, जहाँ देखिबाकू चाहि न थाउ ताहा देखिबाकू पड़ी थाए। काहीकि एपरि होई थाए, काहीकि एहिपरि घटे? आपण केबे एही प्रश्न करिसंति कि? तेबे सेही प्रश्नर उत्तर आज बाइबल रु कहिबा पई चाहे। गोटे आत्मिक व्यक्तिंक जीवन रे जहाँ शुणिबार नथिला, देखिबार नथिला, देखिबाकू पड़िला। तांको जीवन रे केबे भाबी नथिला, कल्पना करि नथिला, चिंता करि नथिला एपरि दुर्गति आसीबो बोली, दुस्थिति आसीबो बोली, एते भयंकर भावरे कांदिबाकू पड़िबो बोली से केबे भाबी नथिला। जहाँ थिला गोटे दिन ता स्त्री पिला मानंकू हरई देला। जणे आत्मिक ता परिवार को हरई देला, ता परिवार को हरई देथिबा जणे आत्मिक किए से? काहीकि से ता परिवार को हरई देला? एपरि हरई देबार कारण कौन? से एक दूर देश को गला। जेतेबेले से फेरी आसिला, वार्ता दाऊद दाऊद अन्याय घटिला, कौन हैला कौन हैला कौन हैला बोली कौन कहूच? दाऊद तुम स्त्री ओ पिला मानंकू किए आसिकी नहीं गले, किए आसिकी नहीं गला, किए आसिकी नेला जणा नाही। मु बाहर घर को फेरिबा बेले आम अंचल सबु पोड़ी देई अछंती, आमर सबु किछि लुटी नहीं अछंती। गोटे स्त्री नाही कि गोटे पिला माने भी नाहंती, समस्त को नहीं गले। एही वार्ता जेबे दाऊद शुणिला, दाऊद नीरव होई रहिला नहीं। आज्ञा दाऊद ओ तांको सहित थिबा लोक माने ओ युद्धरे वीर पुरुष माने भयंकर भावरे क्रंदन कले। आसंतु आमे देखिबा प्रथम सामुएल 30 अध्यायर 4 पदर खंसरे एठारे एही प्रकार रे लेखा अछि, एपरि कि आउ रोदन करिबाकू सेमानक ठारे किछि बळ रहिला नाही। दाऊद ओ दाऊदंकर संगी माने सेमानकर स्त्री मानंकू, सेमानकर पिला मानंकू शत्रु माने आसी बंदी करि नेले, सेमानकर समस्त धन लुटि नेले, सेमानकर समस्त गृह को अग्नि रे दग्ध करि देले। गोटे दिन रे समस्त हरई देले, गृह हरई देले, गृहिणी मान को हरई देले, सेमानक निजर पिला मान को हरई देले। दाऊद ओ तार संगी माने केमिति कांदिले जानंतु कि? सेमानक आउ बळ नथिला आज्ञा कांदिबा पई, सेते उच्च रबरे कांदिबाकू लागिले। प्रकृत रे दाऊद परि लोककू, ईश्वरंकर मनर मत होइथिबा दाऊदंक परि व्यक्ति को काहीकि दुख आसिला? दाऊदंक परि गोटे आत्मिक कुटुंब को काहीकि दूर हेबाकू पड़िथिला? तार स्त्री ओ पिला माने दूर हेबाकू पड़िथिला। आज आपण मानक जीवन रे मध्य काहीकि स्वामी दूर होउछि, स्त्री दूर होउछि, पिला माने दूर होउछंती। केही नाहंती कि स्वामी ठारू दूरे जिबा लोके, स्त्री ठारू दूरे जिबा लोके, पिला माने दूरे जिबा लोक माने, प्रेम स्नेह ममतारू दूरे जिबा लोक माने आम मध्यरे नाहंती कि? आजी आपण आत्मिक नुहंती कि? परित्राण पाई नाहंती कि? बाप्तिस्म नै नाहंती कि? उद्धार पाई नाहंती कि? तेबे काहीकि स्वामी दूर हैला? काहीकि तुम स्त्री दूरे जाइछि? काहीकि पिला माने दूरे जाउछंती? दिन परे दिन, दिन परे दिन, दिन परे दिन स्वामी स्त्री मध्यरे काहीकि डिस्टेंस बढ़ुअछि? पेरेंट्स ओ पिला मानंक मध्यरे काहीकि डिस्टेंस बढ़ुअछि? काहीकि दिन परे दिन परिवार रे आत्मिकता क्षीण हेबाकू लागिछि? स्नेह ममता दूरे जाउअछि? ताहा जानिले अति भल होई थांता। काहीकि दाऊदंक परि गोटे महान व्यक्तिंक परिवार रे समस्या आसी पड़िला। कौन से समस्या? दाऊद तार स्त्री पिला मानंकू हरई देला, बंदी करि नै गले। किए बंदी करि कि नेला? काहीकि बंदी करि कि नेले? कारण कौन जानिले उत्तम। आज एमिति केही अछंती कि मो स्त्री दूरे जाइछि, दिन परे दिन मो स्वामी दूरे जाउछि, दिन परे दिन मो पिला माने दूरे जाउ अछंती। एही प्रकारर स्थिति रे जदि आपण अछंती, कारण जानिले भल हंता। मो परिवार रे प्रेम दिन परे दिन कमी जाउछि, जनकर प्रति जनकर थिबा अंडरस्टैंडिंग दिन परे दिन कमी जाउछि, मो परिवार रे आत्मिकता कमी जाउछि, प्रार्थना जीवन कमी जाउछि, ईश्वर ओ तांको मंदिर प्रति पूर्वरु थिबा भक्ति ओ श्रद्धा कमी जाउछि। काहीकि एमिति कमुछि? कारण कौन?
ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିବା। ଏଉତାରେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସିକ୍ଲଗ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ସମୟକୁ ଅମାଲେକୀୟ ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ ସିକ୍ଲଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ ସିକ୍ଲଗକୁ ଆଘାତ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କାହାକୁ ବଧ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣା ପଥରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଦେଖ ନଗର ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ଦାଉଦ ଓ ତାର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ ରୋଦନ କଲେ, ଏପରିକି ଆଉ ରୋଦନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ବଳ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦାଉଦ, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ପିଲାମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀର ପରିବାର ସବୁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଅମାଲେକୀୟମାନେ ଆସି ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇଗଲେ। ଶତ୍ରୁ ନେଇଗଲେ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି କାମ କରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଅମାଲେକୀୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଖରାପ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ, ତୃତୀୟରେ ବଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲା, କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଖରାପ କରାଗଲେ କି? ଦୁଷ୍କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ କି? ନହେଲେ ବଦ୍ଧ କରାଗଲେ? ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି। ତା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା ନ ଜାଣିବାର ପରିସ୍ଥିତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ନେଇଗଲେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଅମାଲେକୀୟମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଥିଲା ସମସ୍ତ ନେଇଗଲା ପରେ କେତେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା। କାହିଁକି ଏପରି ଘଟୁଥିଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଦାଉଦଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତ ବୋଲି ଡକାଯାଉଥିବା ଦାଉଦଙ୍କୁ, ସାମୁଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଦାଉଦଙ୍କୁ, ଗୀତ ରଚକ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସେହି ଦାଉଦଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରାଗଲା? ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କି, କାହିଁକି ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦିନ ପରେ ଦିନ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି? କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଠାରୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି? କାହିଁକି ମୋ ପିଲାମାନେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦୂରେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦୂରେଇ ଯାଉଅଛି? ମୋର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଅଛି? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? କାହିଁକି ଆସୁଥିବା ଲାଭାଂଶ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି? ମଙ୍ଗଳର ଦିନ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୋ ଠାରେ ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶା ନିରାଶ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁଅଛି? କାହିଁକି ନ ଶୁଣିବାକୁ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି? କାହିଁକି ମୁଁ ନ ଦେଖିବାକୁ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ପରିବାର ଜୀବନରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି? ହେ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଘେରି ଆସୁଅଛି? କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟୁଅଛି? କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଆସୁଛି? ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ରାଗି ଯାଇପାର, ତମେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିରକ୍ତ କରିପାର, ବିରକ୍ତ ଲାଗିପାରେ। ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ହରାଇ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? କାହିଁକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ଏପରି କହି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏକ ବିରକ୍ତ ଭାବ ଓ ବିରକ୍ତ ଆସିପାରେ। ମରିଯିବି ଏପରି ଲାଗିପାରେ। କାରଣ ତମେ କେତେ କଠିନ ମନା ହେଲେ ବି, କର୍କଟ ଲୋକ ହେଲେ ବି, ତୁମ ଅଜଣାତରେ ତୁମ ମନ ତୁମ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଜାଣ କି? ମଦୁଆ ହୋଇପାରେ, ବାରବୁଲା ହୋଇପାରେ, ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ତମେ କହିପାର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଭାବିପାର। ସେପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଗୌରବ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଏଣୁ ବିରକ୍ତ ଓ ରାଗ ଲାଗେ ବୋଲି ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବସ୍ ମେସେଜ କରିଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ବୋଲି ବସ୍ ମେସେଜ କରିଥିଲା। ସେ ବସ୍ ଅନ୍ୟ ନଗରରେ ରହେ, ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକି ସଡନଲି ମୋ ବସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ସଡନଲି ମେସେଜ କଲେ? ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭୁଲ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ କି? ମୋତେ କ'ଣ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କି? ମୋତେ ଯଦି ଜବ୍ରୁ ସଡନଲି କାଢ଼ିଦେଲେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? EMI କିଏ ଭରିବ? EMI ମାନେ କ'ଣ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? କେତେକ ଭାବନ୍ତି, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା EMI ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ EMI ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? EMI ମାନେ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ। କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣ ଭରିବାକୁ ଥିବା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ।
बाइक लोन नहीं पारंती, हाउस लोन नहीं पारंती, नहेले एडवांस लोन नहीं पारंती। मु प्रत्येक मास एतिकी जमा करिबी बोले आपण लोन नहीं अछंती, प्रत्येक मास बांधिबाकू पड़िबो। तुम पिला मानकू पढ़ाइबाकू हबो, परिवार को प्रतिपोषण करबाकू हबो। एबे बस सडनली आसीबाकू कहिले, काहीकि आसीबाकू कहिले अनेक प्रश्न उठुअछि। जदि मते चाकरी रु बाहर करदेले मो परिस्थिति कौन हबो? प्रत्येक मासर ईएमआई रो परिस्थिति केमिति हबो? मो पिला मानकर पाठपढ़ा केमिति हबो? परिवार केमिति चलिबो? चाकरी रु बाहर करदेला परे मते आउ थरे मिलिबो कि नाही? जदि मते मिलुअछि माने गोटे मासरे मिलिबो ना 3 मासरे मिलिबो ना वर्षकरे मिलिबो? एही चाकरी पाइबा पई मते 5 वर्ष लागिला। जदि मते चाकरी रु बाहर करदेला आउ केते वर्ष लागि जिवो कि? जदि मोते चाकरी विलंबरे आसिले तेबे मो परिस्थिति कौन हबो? पिलार परिस्थिति कौन हबो? परिवार केमिति चलिबो? मो आर्थिक परिस्थिति कौन हबो? केते जे प्रश्न उठु थाए परे। जदि मते चाकरी रु बाहर करदेले कौन मु एही दरमा पाइबी कि? नहिले कम दरमा मिलिबो। जदि कम दरमा मिलिले मु परिशोध करबाकू थिबा ऋण केमिति हबो? एही नगरे मिलिबो कि आउ एक नगरे मिलिबो? आउ एक नगरे मिलिले देखिबा जदि अन्य राज्य और देश रे मिलिले मो भार्या और पिला माने एठारे मु आउ एक जगारे कौन सब एही समस्त प्रश्न रे मु अस्तव्यस्त हुअछि। एथि मध्यरे विमान चलाउथिबा पायलट गोटे अनाउंसमेंट कला, कौन जानो कि आम विमान संकेतिक भावरे टेक्निकल प्रॉब्लम आसीछि। जे कोनोसी मुहूर्त रे आमे इमिडिएटली लैंडिंग करबाकू पड़िबो, नहिले किछि भी घटी पारे। एणु करी पाखरे थिबा एयरपोर्ट को आमे संपर्क करूछु, आमे यथाशीघ्र लैंड करबा पई बोली आमे सेमानकू संकेत पठै अछु, अति शीघ्र लैंडिंग करूछु। जदि लैंडिंग करी नाही माने आकाश रे ही उड़ी जिबे से विमान। वर्तमान एही यात्रा करूथिबा सही व्यक्ति ईएमआई निमंते चिंता करिबो कि? जॉब निमंते चिंता करिबो कि? चाकरी रु काढी देले आउ गोटे चाकरी निमंते आलोचना करिबो कि? काहा निमंते आलोचना करिबो कुहंतु। जदि आपणक जीवन रे केबे भाबी नथिबार परिस्थिति मु मरीजीबी बोधे बोलिबा परिस्थिति आसिले किए मन पड़िबो कुहंतु। मो भार्या को कौन हबो? मो पिला माने केमिति हेबे मु नथिले? फर्स्ट कौन मन पड़िबा जानंती कि? आपणक कुटुंब। जदि मते सेही प्रकारर परिस्थिति आसिले फर्स्ट मते मने पड़िबो मोर भार्या ओ पिला माने। हाँ कहबा लोके हाथ उठेबे कि? फर्स्ट मते मने पड़िबो मो बाइक को कौन हबो? हाँ कि मो बाइक को कौन हबो? मो ब्रांडी शॉप कौन है जिवो? बिचरा से केमिति बंचिबो? हाँ कि आज्ञा मा तुम परिस्थिति कौन? वास्तव रे तुमको किछि कष्ट आसीबनी, न आसु, तमे 100 वर्ष बंचिबा दरकार। जदि तुम जीवन उपर को विपद आसिले फर्स्ट किए तुमको मने पड़िबो कुहंतु टिके? बैंगल्स, साड़ी, मो साड़ी किए नहीं कि चली जिबे? मो कपड़ा किए नहीं कि चली जिबे? मो बैंगल्स किए नहीं जिबे? एहा कौन आपण मने पकेबे कि? नहिले मो परिवार कौन हबो? मो स्वामी कौन हबो? मु नथिले सेमानकर कौन हबो? पचारु अछि। आपणकर बैंगल मने पड़िबो कि? साड़ी मने पड़िबो कि? नहिले सब पाखरे रखि दियंतु, स्वामी पिला माने मने पड़िबे। आपण कौन कहिबे? स्वामी और पिला माने मने पड़िबे बोलिबा लोके हाथ उठंतु। आज्ञा आपण देखंतु टिके, मुंड उठेकी टिके देखंतु देखंतु केते आतुर रे भाई माने देखु अछंती। सो आमे बुझी पारिलु। सो आपण कौन कहू अछंती? मो स्त्री भल नुहे, से गोटे डाहाणी, से गोटे XYZ बोली कहूछ। तमे कौन कहू अछ? मो स्वामी जने पापिष्ट लोक, दुष्ट लोक, से लोक एमिति सेमिति बोली कहूछ। किंतु स्वामी कहू अछि मो जीवन उपर को विपद आसीबा समय सर्वप्रथम रे मते मने पड़े भार्या, मने पड़े पिला माने मने पड़ंती। स्वामी भल लोक होई न पारे, स्त्री भल लोक होई न पारे, किंतु जीवन उपर को विपद आसीबा समय से मानकु मने पड़े स्वामी ओ स्त्री, भार्या ओ पिला माने। काहीकि माने तुम हृदय को अटैच होइथिबा एक बंधन, एहा पृथक करा जिबा ओ पृथक हेबार बंधन नुहे। हे मंडली बुझुअछंती कि एहा वास्तव अटे। सेथिपाई से दिन दाऊद बहुत भांगी पड़िथिले। भार्या पिला माने सडनली जेतेबेले दूरेई गले, जेतेबेले अदृश्य होई गले, जेतेबेले माया हेई गले, केमिति कांदिले जानंती कि? कांदिबा निमंते शक्ति नथिला परि क्रंदन कले। प्रश्न, प्रकृतरे एपरि परिस्थिति दाऊदंकु आसिला काहीकि? आत्मिक व्यक्तिंक जीवन रे काहीकि एपरि परिस्थिति आसे? आत्मिक व्यक्तिंक जीवन रे, आत्मिक व्यक्तिंक परिवार जीवन रे काहीकि कष्ट आसे?
एपटे स्वामी को होई पारे, स्त्री को होई पारे, पिलामान को होई पारे। शयतान काहींकि एमिति आक्रमण करे, काहींकि शयतान कुटुंब को विच्छिन्न करिबा पई चेष्टा करे, एहा पछरे थिबा कारण और रहस्य कण एहा जानिबा निमंते आशा करिबा लोके हाथ उठाई देखेबे कि? यस, आमे पठन करिबा समय, श्रवण करिबा समय विभिन्न प्रकारर प्रश्न उपजी थाए। आहा दाऊदंक परी एक महाभक्त ओ तांको परिवार जीवन रे ए कोन आपद आसिला, विपद आसिला, शत्रु माने तांको भार्य पिलामान को कोन नै गले? एबे सेमानकर कोन हैला? अछंती कि ना मल्ले? सेमानकु खराब कले कि बद्ध कले? अनेक प्रश्न उठे। किंतु दाऊदंक परी गोटे अद्भुत आत्मिक व्यक्तिंक जीवन रे परिवार काहींकि हरेला जानिबा पई चेष्टा करिबा। ईश्वरंक पिलामाने काहींकि कष्ट सम्मुखीन करंती ओ क्लेश सम्मुखीन करंती? ईश्वरंक पिलामाने काहींकि आपद विपदरे प्रवेश करंती? प्रभु काहींकि घटिबाकु दियंती? प्रभु काहींकि अनुमति करंती? ताहार उत्तर आमे देखिबाकु पारिबा। आसुंते आमे बाइबल रु देखिबा, थरे चिंता करी देखिबा। आम्भ मानकर जीवन रे भी एही प्रकारर प्रतिकूल परिस्थिति जेबे आसिले, परिवार रे असमाधान अपमानर परिस्थिति दे आमे माने गति करिबा बेले, असुस्थता ऋणग्रस्तर परिस्थिति दे आमे माने गति करिबा समय रे टिके पछकु बुली देखिथिले भल हंता। तामाने टिके पछकु बुली आमे कोन करि अछु ताहा देखिले भल। आजि तमे कष्ट दे जाउ अछ सत, आजि जदि तमे कष्ट दे जाउ अछ माने काली तमे किछि करि अछ। कोन करि अछ ताहा में प्रश्न करिबाकु हेबो। आजि तमे क्लेश दे जाउ अछ माने, आजि तमे समस्या दे जाउ अछ माने, आजि तमे विपद दे जाउ अछ माने, आजि अपमानजनक परिस्थिति दे आमकु जीवाकु पड़ु अछि माने, आजि निमंते चिंता करुथिबा आमे माने थरे पछकु बुली चिंता करिबा। प्रकृतरे काली कोन करिछु? गतकाली केमिति बंचिछु? आम आत्मिकता केमिति थिला? प्रभुंकर निकटवर्ती कि प्रभुंक ठारु दूरे जाइथिलु? प्रभुंकर गौरव करि अछु कि प्रभुंकु दुख देइ अछु? प्रभुंक दृष्टि रे धार्मिकता आचरण करि अछु कि पापरे आचरण करि अछु? आजि तमे सम्मुखीन करिबार परिस्थितिर अल्प टिकिए गतकाली तमे बंचिथिबार जीवन कारण अटे। दाऊदंक जीवन गत दिन रे केमिति थिला? आसंतु देखिबा प्रथम सामुएल 29 प्रथम पदरु पढ़ु अछि। सेही समय पलेस्टिय माने आपण मानक सैन्य सामंत सकल अफेकरे एकत्र कले ओ इस्राएलिय माने जिस्रियलस्थ निर्झर निकटरे छाउणी स्थापन कले। एथिरे पलेस्टिय मानक अधिपति माने शत शत ओ सहस्र सहस्र सैन्य नहीं क्रमे क्रमे अग्रसर हेले। आउ दाऊद ओ तांकर लोक माने आखि सहित पछे पछे अग्रसर हेले। पढ़िबा समय आपण किछि बुझी पारिले कि? भलरे बुझिला परि मु कहिबी। पलेस्टिय माने युद्ध करिबाकु बाहरिले। काहा सहित युद्ध करिबाकु माने इस्राएल लोक मानक सहित युद्ध करिबाकु बाहरिले। इस्राएल भी युद्ध करिबाकु बाहरिला। एपटे पलेस्टिय एपटे इस्राएल एमाने युद्ध करिबाकु बाहरिले। एबे दाऊद मध्य युद्ध करिबाकु आसुअछि। एबे दाऊद युद्ध करिबाकु आसिले काहा पक्षर युद्ध करिबो? पलेस्टिय कि इस्राएल? काहा पक्षर युद्ध करिबे कुहंतु? काहा पक्षर युद्ध करिबो? सैन्याधिपति इस्राएलिय मानकर सैन्याधिपति सदा प्रभु ईश्वरंक लोक माने इस्राएलंक सपक्षरे युद्ध करिबाकु हेबो। मने अछि कि गत दिन मानकरे पलेस्टिय मध्यरु जणे उठी पलेस्टिय जे आमे माने इस्राएल जे तुमे माने काहीकि आमे परस्पर को युद्ध करिबाकु पड़िबो? आम मध्यरु जणे आसुछि, तुम मध्यरु जणकु पठाओ, आमे दुहे युद्ध करिबु। आमर व्यक्ति जदि युद्धरे जय करिबो तबे तमे दास हबो, जदि तमे जय करिबो आमे तुमरी दास हबो। 40 दिन धरी से अहंकार करी कहूथिला। किए सही व्यक्ति? गलियात। केउ देशर से? पलेस्टिय देशर से। अहंकार करी कहिबा बेले साउलंकर महासैन्य साउल ताहांकर सम्मुखीन करि न पारि भयभीत होउथिबा समय रे केवल साहसरे प्रभुंक सपक्षरे आगकु आसी गलियातकु गोटिए माड़रे बद्ध कले। किए कुहंतु? दाऊद। दाऊद नाम शुणिले पलेस्टिय मानकु भय, थरंती, डरंती। कौन? गलियातंक परि व्यक्तिंकु तामाने आम सैन्य मानकर आधार होइथिबा गलियातंकु गोटे माड़रे मारिदेला। आज्ञा टोकाटा आज्ञा पिलाटा आज्ञा युवक आज्ञा किंतु गोटे माड़रे ताकु बद्ध कला, मुंड काटी नहीं गला। सामान्य नुहे। दाऊदंकर विशेषता कौन? दाऊदंकु ताहार परमेश्वर ही सहवर्ती अटंती।
ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ପୁଣି ସମଗ୍ର ପଲେଷ୍ଟିୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦାଉଦ ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି। ଦାଉଦଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ କ'ଣ ଘଟୁଅଛି ମାନେ ଏପଟେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦାଉଦ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଜାଣ କି? ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଆଖିସ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା? ପଲେଷ୍ଟିୟର ରାଜା। ପଲେଷ୍ଟିୟର ରାଜା ଆଖିସ ସହିତ ଦାଉଦ କନେକ୍ସନ କରିଅଛି। ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା, କରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଘଟିଲା? ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ମନୋନୀତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଉଲ ଗର୍ବ କରିବା ହେତୁ, ସାଉଲ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ହେତୁ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଏହା ଜାଣିପାରିଥିବା ସାଉଲ କେମିତି ହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପରେ ଶାସନ କରିବା କେମିତି ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ ବୋଲି ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ଓ ପ୍ରବୀଣ ଅଟେ। ସାଉଲ ଗଲିଆତକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କରିପାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ, ସାଉଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ସାଉଲ ସହସ୍ର ଲୋକକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ଦାଉଦ ଅୟୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦ ଆଗରେ କ'ଣ ସାଉଲ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟିଲା କେଜାଣି? ସାଉଲ ମୋତେ ବଦ୍ଧ କରିଦେବ, ସାଉଲ ମୋତେ ବଦ୍ଧ କରିଦେବ ବୋଧେ, ଏପରି ଭାବି ବୋଧେ ବୋଲିବା ଆଲୋଚନାରେ ସେଦିନ ଦାଉଦ ପଳାୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ପଳାୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ପଳାୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେଇବାର ନଥିଲା, ସେ ଅନେଇବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପଚାରୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଉଲ କି ଗଲିଆତ କୁହନ୍ତୁ? ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦ କାହାକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତା, ଗଲିଆତକୁ କି ସାଉଲଙ୍କୁ? ଗଲିଆତଙ୍କୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଗଲିଆତକୁ ଦାଉଦ ବଦ୍ଧ କରି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସାଉଲକୁ ଡରି ଯାଉଅଛି। ଏପରି ଭୟ କରି ସେ କେତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ସାଉଲ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଦାଉଦ ଟିକିଏ ରୁହ, କିଏ ତୁମକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲା? ସାମୁଏଲ ଅଭିଷେକ କଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଅଭିଷେକ କଲା? ଏହି ଦେଶର ରାଜା ରୂପେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କଲା। ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କର ବୋଲି କିଏ ପଠାଇଅଛି? ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ? ମୋତେ ଅଭିଷେକ କର ବୋଲି। କାହିଁକି ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା? ଦେଶ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏହି ଦେଶ ମୋତେ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ସତରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଅଭିଷେକ କରିଅଛନ୍ତି ରାଜା ରୂପେ, ତେବେ କିଏ ମାରିବ ତୁମକୁ? କିଏ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ରାଜା ନ କରି ରଖିପାରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସମୟ ଆସିବା ସମୟରେ ଦାଉଦ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାସନ କରିବ। ଏହା ଦାଉଦ ମାନିବା କଥା କି ନୁହଁ? ମାନିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କ'ଣ କଲା ଜାଣ କି? ସାଉଲ ମୋ ପଛେ ପଡ଼ୁଅଛି ବୋଲି, ସାଉଲ ବୋଧେ ମୋତେ ବଦ୍ଧ କରିଦେବ ବୋଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶେଷରେ ତା ନିଜର ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାର ଦେଶ ନଥିବା ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶକୁ ସେ ଯାଇ, ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶକୁ ଗଲା ପରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ସେହି ଆଖିସ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା। ଆଖିସ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରହିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ନଥିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ତମର ଟିକେ ସାହାରା ଚାହୁଁଛୁ। ତମର ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିଲେ, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆସୁଛି, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହେବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଏପରି କହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ରାଜା ଆଖିସ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଓ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ସେ ମାଗି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଃଖ କି କିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। କାହା ସହିତ ଯାଇକି ଏପରି ସମ୍ବନ୍ଧ କଲା ଜାଣ କି? ଶତ୍ରୁ ଆଖିସ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲା, ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସେ ମୁଁ ତମ ତରଫରୁ ଆସିବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆବଶ୍ୟକ କି? ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜଗତର ସଦୃଶ ଅଟେ, ଆଖିସ ଶୟତାନର ସଦୃଶ ଅଟେ। କଷ୍ଟ ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହବ ଜଗତ କି ଜଗତ ଶାସନ କରୁଥିବା ଶୟତାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ
ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଦରକାର। ହେ ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବାରୁ ଗୌରବ ଦଉଛୁ ପିତା। ବାପା, ସେ ଆତ୍ମିକ କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବାରକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ବାପା। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଲା ବେଳେ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାର ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ବେଳେ, ଶୟତାନ ଓ ଶୟତାନର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୂର କଲା ବେଳେ, ଆମ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଓ ମୋ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୂରର ଲୋକ। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଚେତାବନୀର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ମା, ବାପା ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କେତେ ନ୍ୟାୟରେ, କେତେ ପବିତ୍ରତାରେ ରହିଲେ ପରିବାର ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି। ହେ ପିତା, ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହିଲ, ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ଆମେ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି ଆଉ କେବେ ହେଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଇ, ଶୟତାନର ବଶରେ ନ ଆସି, ଶୟତାନର ଫାନ୍ଦରେ ନ ପଡ଼ି ବାପା ଆମେ ପବିତ୍ରତାରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାଲଭରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।